बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम खुलासतुल हिसाब के अंदर कुसूर की मखरज निकालने का तरीका जानेंगे। तो कुसूर की मखरज समझने से पहले हम कसर और मखरज की तारीफ जान लेते हैं ताकि हमें सबक की अच्छी तरह समझ आ सके। तो सबसे पहले कसर की तारीफ समझ लें। कसर कहते हैं अल अदद अल्लज़ी यकूनु अक़ल्ला मिन वाहिद। कसर उस अदद को कहते हैं जो एक से छोटा हो। एक से जो कम अदद है वो अदद कसर कहलाता है। मसलन मिसाल के तौर पर ये एक, ये तो सही अदद है। इससे जो छोटे आदाद हैं जितने भी, मसलन 1/2 यानी कि निस्फ, तो ये कसर है। इसी तरह 1/3 यानी कि सुलुस, ये कसर है। इसी तरह 1/4 यानी रुबो, ये कसर है। या मसलन 2/3 कर लें, सुलुसान, ये भी कसर है। 2/5 कर लें यानी खुमुसान, ये कसर है। 3/8 कर लें तो यानी कि सलासतु आसमान, तो ये भी कसर है। तो कसर वो अदद कहलाता है जो एक से छोटा हो, वो अदद कसर है, निस्फ, सुलुस वगैरह। मखरज, मखरज की तारीफ खुद मुसन्निफ ने भी की है कि मखरज कहते हैं मखरजुल कसर अकल्लु अददिन युसहु मिन्हु, कि किसी कसर का मखरज वो छोटे से छोटा अदद होता है कि जिससे कसर सही तौर पर निकल सके, सही तौर पर निकल सके, ऐसा छोटे से छोटा अदद मखरज कहलाता है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे पास कसर है निस्फ, ये निस्फ हमारे पास कसर है। अब आदाद है हमारे पास मसलन 8, 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1, ये आदाद है। अब इन आदाद में से हम निस्फ, इस कसर का मखरज किस अदद को कहेंगे? 8 को, 7 को, या बाकी जो है उनमें से किसको कहेंगे? तो मखरज वो अदद होता है जो सबसे छोटा हो और उससे कसर सही तौर पर निकल सके, सही तौर पर निकल सके, ऐसा छोटे से छोटा अदद मखरज कहलाता है। आप देखिए 8 है, 8 का निस्फ सही तौर पर निकल सकता है। 8 का निस्फ है 4 और ये सही अदद है। इसी तरह 6 है, इसका भी निस्फ सही अदद निकलता है यानी कि 3। 4 इसका भी निस्फ सही अदद निकलता है, वो है 2। और 2 इसका भी सही अदद निकलता है निस्फ यानी कि 1। अच्छा, बाकी रह गए जो 7 है, 7 तो इसका निस्फ निकलता तो है लेकिन वो सही अदद नहीं है। इसका निस्फ आएगा 3 सही 1/2। 5 इसका निस्फ आएगा 2 सही 1/2। और 3 इसका निस्फ आएगा 1 सही 1/2। और 1 इसका निस्फ आएगा 1/2। अब आप गौर करें कि 8, 6, 4 और 2 ये ऐसे आदाद हैं कि जिनका निस्फ वो सही अदद निकलता है। 4 सही अदद है, 3 सही अदद है, 2 सही अदद है और 1 सही अदद है। लेकिन 7, 5, 3 और 1 ये ऐसे आदाद हैं कि इनका निस्फ निकलता तो है लेकिन वो सही अदद नहीं है, क्योंकि 3 से 1/2, ये 3 तो सही अदद है लेकिन 1/2 निस्फ ये कसर है 7। इसी तरह यहाँ 2 है, ये सही अदद है और इसके साथ निस्फ ये कसर है। यहाँ 1 ये सही अदद है और निस्फ ये कसर है, और यहाँ निस्फ है ये कसर है। तो अब मखरज की तारीफ है वो ये है कि मखरज वो ऐसा छोटे से छोटा अदद होता है जिससे कसर सही तौर पर निकल सके। अब आप इनमें से आप निकाल दें, 7 को निकाल दें, क्योंकि 7 इसके का जो निस्फ है वो सही अदद नहीं है, लिहाजा ये निकल गया। इससे 5 निकल गया, 3 निकल गया,
اور 1 نکل گیا کہ ان کا جو نصف ہے وہ صحیح عدد نہیں آتا. باقی بچ کے ہمارے پاس 8 6 4 اور 2. اب ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے جو چھوٹا عدد ہے وہ ہے 2. اس لیے ہم نصف کی کسر کہیں گے کہ نصف کی کسر کیا ہے 2. نصف کو اس طرح لکھا جاتا ہے 1/2. تو یہ جو نصف ہے اس کسر کا مخرج، کسر نہیں مخرج، اس کا جو مخرج ہے وہ 2 کہلائے گا، کیونکہ 2 ایسا چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے کہ جس کا نصف صحیح عدد نکلتا ہے. تو یہ مخرج کی تعریف ہے کہ مخرج ایسے چھوٹے سے چھوٹے عدد کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی کسر کو صحیح طور پر نکالا جا سکے. تو یہ کسر کی تعریف اور مخرج کی تعریف ہم نے سمجھ لی. اب ہم کسور کی مخرج نکالنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. تو مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ کسور کی مخرج کیسے نکالی جائے گی. تو مصنف نے سب سے پہلے یہ تعریف کی ہے کسر کی کہ کسر کس کو کہتے ہیں. تو مصنف نے کہا مخرج الکسر اقل عدد یصح منہ، کہ ایسا کسر کا مخرج ایسا چھوٹے سے چھوٹا عدد ہوتا ہے کہ جس سے کسر کو صحیح طور پر خارج کیا جا سکے، نکالا جا سکے. یہ کسر کی مخرج کہلاتا ہے ایسا عدد. اس کے بعد آگے مصنف نے جو کسور کی اقسام آپ نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں سے ہر ایک قسم کی مخرج نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ کسور کی جو مخرج ہے، بلکہ جو کسور ہیں وہ 4 قسم کی کسور ہوتی ہیں: مفرد، مکرر، مضاف اور معطوف. تو مصنف نے ان میں سے ہر ایک کی مخرج نکالنے کا طریقہ بتایا. تو مصنف کہتے ہیں کہ فمخرج المفرد ظاہر، کہ مفرد کسر کی مخرج وہ ظاہر ہے. مفرد کسر مثال کے طور پر 1/2 ہے، 1/3 ہے، 1/4 ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کسور کی مخرج وہ ظاہر ہے، یعنی کہ یہ 2 مخرج ہے. اس کی ثلث کی مخرج یہ 3 ہے اور ربع کی مخرج یہ 4 ہے. آگے بیان کرتے وَهُوَ بِعَيْنِهِ مخرج المقرر، کہ اگر کسر مقرر عدد ہو تو اس کی مخرج بھی بعینی وہی ہوتی ہے. مثلا مقرر عدد 2/3 ثلثان یعنی کہ 2/5 یعنی کہ خمسان اور 3/7 لے لیں یعنی ثلاثۃ اسباع. تو ان کی مخرج بھی بعینی ہی وہی ہے. یعنی مثلا یہ 2/3 کی مخرج یہ 3 ہے اور 2/5 کی مخرج یہ 5 ہے اور 3/7 اس کسر کی مخرج یہ 7 ہے. باقی رہ گیا کہ وہ مخرج المضاف مضروب خارجی مفرداتی ہی بعضها فی بعض، کہ مضاف جو کسر ہے اس کی مخرج کیا ہے. اس کی کسر مخرج یہ ہے کہ اس کے مفردات کو بعض کے اندر ضرب دیا جائے. تو بعض کو بعض کے اندر ضرب دینے سے جو حاصل ضرب آئے گا یہ حاصل ضرب ان کسور کی مخرج ہوگا. مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے نصف ثلث. نصف ثلث، نصف کی اضافت ہے ثلث کی طرف. اس کو ہم لکھیں گے ایسے، صفر لکھیں گے، اس کے نیچے 1 پھر 2 پھر 1 پھر 3. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. بلکہ یہ جو لائن ہے خط ہے اس کو ہم نہیں لگائیں گے، خط کے بغیر ہی لکھیں گے، یعنی کہ یہ صرف 3 لکھیں گے. اب ان دونوں کسروں کی جو مخرج ہے، یعنی کہ اس کسر کی مخرج 2 ہے اور ثلث اس کسر کی مخرج 3 ہے، تو ان کو آپ آپس میں ضرب دے دیں تو یہ بن جائے گا 3 دونی 6. تو یہ 6 ان دونوں کسروں کی کسر مضاف کی یہ کا مخرج نکل آئے گا. یعنی 1 آپ اس کو یوں لکھ لیں 1/6. تو یہ اگر کسر مضاف ہو تو اس کے مخرج نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کسر کے مخرج کو دوسری کسر کے مخرج کے اندر ضرب دے دیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان مخرجوں کی آپس میں نسبت کیا ہے، تباین ہے، توافق ہے، تداخل ہے یا کیا ہے. اس کو آپ نہیں دیکھیں گے، جس طرح کہ آگے معطوف کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہاں مطلقاً
ایک کسر کی مخرج کو دوسری کسر کی مخرج کے اندر ضرب دے دیا جائے گا تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ کسر مضاف کا مخرج ہوگا. جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نصف اور ثلث، تو نصف اس کسر کا مخرج 2 ہے اور ثلث اس کسر کی مخرج 3 ہے. یہ 2 اور 3 کو جب ہم آپس میں ضرب دیا تو یہ بن گیا 6. تو یہ ان کسر مضاف کا مخرج نکلا ہے. اس کے بعد آگے ہے وَأَمَّا الْمَعْطُوفُ، کہ اگر کسر معطوف ہو تو پھر یہاں تفصیل ہے. ہم دیکھیں گے کہ اگر کسر معطوف ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ کسریں ہیں، جتنی بھی ہوں، تو آپ ایک کسر کی مخرج کو اس کا اعتبار کریں گے دوسری کسر کے مخرج کے ساتھ، دیکھیں گے کون سی نسبت ہے. جیسا کہ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ کوئی بھی 2 اعداد ہو تو ان میں 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، یا تماثل یا تداخل یا توافق یا تباین. تو یہاں بھی آپ کے پاس 2 ہیں یا 2 سے زیادہ کسریں ہیں تو ان کی مخرج نکال کر پھر ہم ایک مخرج کی نسبت کریں گے دوسرے مخرج کی طرف اور دیکھیں گے کہ 4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت ہے. اگر تباین کی نسبت ہو تو پھر ایک مخرج کے کل کو دوسری کسر کے کل مخرج کے اندر ضرب دے دیا جائے گا. مثلا اس کی مثال کے طور پر نصف و ثلث یہی لے لیا، نصف و ثلث. تو اب اس کسر کی مخرج 2 ہے اور اس کسر کی یعنی ثلث اس کی مخرج 3 ہے اور 2 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے تو آپ 3 کو 2 کے اندر ضرب دے دیں گے، ایک مخرج کو دوسرے مخرج کے اندر ضرب دے دیں گے، 6 آ جائے گا. تو یہ ان دونوں قصور کا مخرج مشترک نکل آئے گا. یہ تو ہے کہ اگر تباین کی نسبت ہو. اور اگر جس طرح کہ یہ مصنف نے کہا ہے، کتاب کو بھی ساتھ لے کر چلتے، اما المعطوف والمعطوف فاعتبر، آپ اعتبار کریں مخرجی کسرین منہ، آپ دونوں کسروں کی مخرج کا اعتبار کریں. فإن تباینہ، پس اگر وہ دونوں متباین ہوں، ان میں تباین ہو تو فضرب احدہما فی الآخر، تو ان میں سے ایک مخرج کو دوسرے کے اندر ضرب دے دیں. یہ ایک آگے. دوسرا، اگر ان میں تباین نہ ہو او توافقا، اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر آپ فوفق احدہما فی الآخر، تو پھر ایک کا وفق نکال کر اس کو دوسرے کے اندر ضرب دے دیا جائے گا. مثلا مثال کے طور پر 1/6 یعنی کہ سدس اور و ثمن. اب یہ سدس اس کی مخرج ہے 6 اور ثمن اس کی مخرج ہے 8 اور 6 اور 8 میں توافق کی نسبت ہے. توافق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیسرا عدد ہے جس کے اوپر یہ دونوں پورے تقسیم ہوتے ہیں اور وہ ہے 2. تو آپ ان کی مخرج نکالنی ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک کا وفق نکال لیں. مثلا 6 کا وفق نصفی وہ 3 نکلے گا، تو 3 کو 8 کے اندر ضرب کرتے ہیں. 3 کو جب 8 کے اندر ضرب کریں گے تو یہ بن جائے گا 24. یا اسی طرح آپ 8 کا وفق نکال لیں. 8 کا جو وفق ہے وہ ہے 4، تو 4 کو 6 کے اندر ضرب دے دیں تو وہ بھی آتا ہے 24. تو یہ ہے کہ اگر دو کسروں کے مخرج میں توافق کی نسبت ہو تو آپ ایک کسر کے وفق کو دوسری کل ایک مخرج کی کسر کو دوسرے کل مخرج کے اندر ضرب کر دیں گے. او تداخلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ یا ان میں اگر تداخل کی نسبت ہو تو پھر کیا کریں گے، فاکتفی بالاکثر، تو پھر آپ اکثر یعنی بڑے عدد کے اوپر اکتفا کر لیں گے. وہی جو بڑا عدد ہے وہی ان دونوں کی مخرج ہوگا. مثال کے طور پر نصف و ربع یعنی 1/4. اب اس کسر کی مخرج 2 ہے اور اس کسر کی مخرج 4 ہے. 2 اور 4 میں جو نسبت ہے وہ تداخل کی نسبت ہے، کیونکہ بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب یہاں ہم بڑے عدد کے اوپر اکتفا کر لیں گے، یہ 4. تو یہ جو 4 ہے ان دونوں کسروں کی مشترک مخرج ہے. آگے مصنف کہتے ہیں کہ ثم اعتبر الحاصل مع مخرج الکسر الثالث، پھر آپ جو حاصل ہوا ہے آپ کو
उसका आप एतबार करें मा मखरजी अलकसर सालिस, तीसरी कसर के मखरज के साथ, और वह अमल मारफ्ता, और जो आपने जाना है उसके मुताबिक आप अमल करें। यानी फिर देखिए कि इनमें कौन सी निस्बत है, तबायुन है, या उनमें तवाफुक है या तदाखुल है। तबायुन हो तो कुल मखरज को कुल मखरज के अंदर ज़रब दे दो, तवाफुक हो तो किसी एक मखरज के का वफ़्क निकाल कर उसको दूसरे कुल मखरज के अंदर ज़रब कर दें, और अगर तदाखुल हो तो बड़े अदद के ऊपर इक्तिफा करें। वहाँ कज़ा, और इसी तरह फल हासिल हुवल मतलूब, आखिर के अंदर जो हासिल होगा वही मतलूब होगा। तो ये आ गया तरीका कसूर की मखरज निकालने का। अब इसके बाद आगे मुसन्निफ ने जो कसूर तिसा हैं, मशहूर कसूर, यानी कि निस्फ, सुलुस, रुबो, खुमुस, सुदुस, सुबो, सुमन, तुस और उशर, इन तमाम कसूर का मुश्तरक मखरज निकाल कर आपको बताया है। मसलन ये हम तमाम लिखते हैं और इस कुलिये के तहत हम करते हैं। हमारे पास ये पहली कसर निस्फ, सुलुस, रुबो, खुमुस, सुदुस, सुबो, सुमन और तुसो और उशर। ये अब आप देखिए, सबसे पहली हमारे पास कसर है ये निस्फ, इसका मखरज है 2। इसके बाद कसर है सुलुस, इसका मखरज है 3। तो इन दोनों में निस्बत तबायुन की है, लिहाजा इन दोनों को हम आपस में ज़रब कर देंगे तो बनेगा 3, 2, 6। फिर इसके बाद आप इस 6 का एतबार करें 4 के साथ, तो 6 और 4 में निस्बत जो है वो तवाफुक की है, और तवाफुक निस्वी है, यानी 2 ऐसा अदद है जिसके ऊपर ये दोनों पूरे पूरे तकसीम होते हैं। तो आप किसी अदद का वफ़्क निकाल कर उसको दूसरे अदद के अंदर ज़रब करते हैं। मसला हम इसका वफ़्क निकालते हैं, वफ़्क निस्वी इसका 2 आएगा, 2 को 6 के अंदर ज़रब दिया है तो ये बन गया 12। इसके बाद हम 12 को आगे अगली कसर खुमुस के मखरज यानी 5 के साथ इसके साथ एतबार करेंगे। तो इनमें जो निस्बत है वो है तबायुन की। जब तबायुन की निस्बत हो तो कुल मखरज को कुल मखरज के अंदर ज़रब किया जाता है। तो हम 12 को 5 के अंदर ज़रब कर देंगे तो ये बन जाएगा 60। 12 5 60, ये 60 बन गया। अच्छा, अब इसके बाद इस 60 को हम एतबार करेंगे आगे 6 के साथ, अगली मखरज 6 के साथ। तो 60 और 6 के में जो निस्बत है ये निस्बत तदाखुल की है, यानी कि जो बड़ा अदद है यानी 60 वो 6 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो अगर तदाखुल की निस्बत हो तो बड़े अदद के ऊपर इक्तिफा करें, तो हम 60 के ऊपर इक्तिफा कर लें। इसके बाद 60 और 7 में हम निस्बत देखेंगे, तो 60 और 7 के अंदर जो निस्बत है वो निस्बत तबायुन की है, लिहाजा 60 को 7 के अंदर हम ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 420। 420। अब इस 420 ये जो हासिल हुआ है इसको अगली मखरज यानी 8 के साथ हम एतबार करेंगे। तो इनमें जो निस्बत है वो तवाफुक की है, तवाफुक रुबई है। तवाफुक रुबई का मतलब ये है कि 4 ऐसा बड़े से बड़ा अदद है कि जिसके ऊपर ये दोनों पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, 8 भी पूरा हो जाता है और 420 भी। तो जब तवाफुक की निस्बत हो तो आप किसी एक अदद के का वफ़्क निकाल कर उसको दूसरे अदद के अंदर ज़रब करते हैं। तो मसलन हम 4 का वफ़्क रुबई 8 का वफ़्क रुबई निकालते हैं, तो 8 का वफ़्क रुबई आता है 2। इस 2 को हम 420 के अंदर ज़रब करते हैं तो ये बन जाएगा 840। इसके बाद 840 को हम निस्बत इसकी करते हैं 9 की तरफ, अगली जो मखरज है। तो इनमें जो निस्बत है ये तवाफुक सुलसी की है। तवाफुक सुलसी यानी कि ये दोनों 3 के ऊपर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इनमें से किसी एक का वफ़्क सुलसी निकाल कर उस वफ़्क को दूसरे कुल अदद के अंदर हम ज़रब कर देंगे। मसलन हम इसका वफ़्क सुलसी निकाल लेते हैं, तो इसका वफ़्क सुलसी आएगा 3। तो हम 3 को 840 के अंदर ज़रब कर देते हैं। 3 0 0, 3 चौके 12 हासिल 1 और 8
24 اور ایک 25، تو یہ بن گیا 2520۔ اب یہ 2520 یہ عدد اور عدد، یہ جو آخری کسر ہمارے پاس ہے یعنی کہ عشر، اس کی مخرج ہے 10، تو 10 میں اور 2520 ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ ہے تداخل کی، یعنی کہ جو 2520 ہے یہ 10 کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، تو ان میں نسبت جو ہے وہ تداخل کی ہے، لہذا ہم بڑے عدد کے اوپر اکتفا کریں گے، تو یہ ہے 2520۔ تو یہ جو 2520 ہے یہ ان قصور 9 کا مخرج مشترک ہے۔ یہی مصنف نے بیان کیا، اس کو ذرا کتاب کے اندر دیکھیے۔ مصنف نے کہا کہ ففی تحصیل مخرج القصور 9، قصور 9 کی مخرج کے نکالنے کے اندر آپ ضرب کریں گے 2 کو 3 میں، للتباین، یہ جو 2 ہے اس کو 3 میں ہم ضرب کریں گے کیونکہ ان میں نسبت تباین کی ہے، اور والحاصل فی نصف الاربع، اور جو حاصل ہوگا یعنی کہ 6، اس کو ہم 4 کے نصف کے اندر ضرب کریں گے للتوافق، کیونکہ 6 میں اور 4 میں جو توافق نصفی کی نسبت ہے تو ہم 4 کا وفق نصفی نکالیں گے وہ ہے 2، تو 6 کو 2 کے اندر ضرب دیا تو یہ 12 ہو گیا۔ اس کے بعد آگے والحاصل فی الخمسہ، جو حاصل ہے یعنی 12، اس کو ہم پورے 5 کے اندر ضرب کریں گے، کیوں؟ للتباین، کیونکہ 12 میں اور 5 میں تباین کی نسبت ہے۔ اس کے بعد وستہ داخلۃ فی الحاصل، جو 6 ہے اور ادھر 60 ہے، ان میں چونکہ تداخل ہے لہذا ہم جو بڑا عدد ہے یعنی 60 اس کے اوپر اکتفا کر لیں گے۔ اس کے بعد وضربہ فی 7، یہ جو 60 ہے اس کو 7 کے اندر ضرب کیا جائے گا للمباینت، کیونکہ ان دونوں اعداد کے اندر تباین کی نسبت ہے، تو یہ بن جائے گا 420۔ اور والحاصل فی ربع 8، اور جو حاصل ہے یعنی 420 اس کو ہم 8 کے ربع کے اندر ضرب کریں گے، 8 کا ربع کیونکہ 8 میں اور 420 میں جو نسبت ہے وہ توافق ربعی کی ہے، تو 8 کا وفق ربعی وہ 2 ہے، 2 کو ہم ضرب دیں گے 420 میں تو یہ بن جائے گا 840۔ اس کے بعد والحاصل، یہ جو 840 ہے اس کو ہم ضرب کریں گے فی ثلث 9، 9 کے ثلث کے اندر، 9 کے ثلث کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ 9 اور 840 میں یہ توافق ثلثی کی نسبت ہے، تو ہم 9 کا وفق ثلثی نکال لیں گے اور وہ ہے 3، تو 3 کے اندر 840 کو ضرب کریں گے تو یہ بن جائے گا 2520۔ اور آگے والعشرہ، اور آخری جو کسر ہے یعنی کہ عشر، اس کی مخرج جو عشرہ ہے یعنی 10، داخلۃ فی الحاصل، وہ اس کے اندر داخل ہے یعنی 2520 کے اندر، اور یہ حاصل ہے الفان یعنی 2000، و500 یعنی 500، و20 اور 20 یعنی 2520۔ فاکتفی بہ، چونکہ داخل ہے چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر لہذا اس بڑے عدد کے اوپر اکتفا کیا جائے گا، وہو المطلوب، اور یہی مطلوب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔